अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, तो हमारा सबक है तख्ती नंबर 14 है राय साकिन व मुशद्दद। अब शुरू में ही हमें यह पता करना है कि राय साकिन किसे कहते हैं और रा मुशद्दद किसे कहते हैं। आगे बात समझ में? ए छोरा, रा साकिन उसे कहते हैं जिस रा के ऊपर जज़म हो। ठीक है, किसे कहते हैं? जिस रा के ऊपर जज़म हो, हाँ, उसे रा साकिन कहते हैं। और रा मुशद्दद उसे कहते हैं जिस रा के ऊपर तशदीद हो। किसे कहते हैं? जिस रा के ऊपर तशदीद हो। अब जज़म वाली रा को रा साकिन कहते हैं और तशदीद वाली रा को रा मुशद्दद कहते हैं। रा पर जबर पेश होगा तो रा पुर होगी, ज़ेर होगा तो रा बारीक होगी। अब इसमें आया है, देखो ध्यान दो, इसमें आया है कि रा साकिन से पहले, यानी कि रा के ऊपर अगर जबर और पेश है, कौन कौन से? जबर और पेश, तो रा पुर होगी। जैसे आरो आरो आओ, और जैसे रूबामा रूबामा रूबामा, रा के ऊपर पेश है, रा पुर होगी, रूबामा। अब इसमें देखो ध्यान से, रा के ऊपर अगर जबर और पेश होगा तो रा पुर होगी, और अगर जेर होगा तो रा बारीक होगी। जैसे बर्री बर्री बिर्रिन, ठीक है, बर्री बिर्रिन, रा के ऊपर वहां पर जबर था, रा पुर होगी, और यहां पर जेर है, रा बारीक होगी। ठीक है, अब इसी तरह देखो, हमें यह देखना है, अगर रा साकिन है, साकिन कब होगी? रा के ऊपर जब जज़म होगा, और मुशद्दद कब होगी? जब रा के ऊपर तशदीद होगा। अगर रा साकिन है, अगर रा साकिन है और उससे पहले, ध्यान दे, उससे पहले जबर पेश है किसी हरूफ पर तो रा पुर होगी, और अगर जेर है तो रा बारीक होगी। आगे बात समझ में? कुछ समझ में आ रही है ना? मैं कहा कि रा के ऊपर अगर खुद के रा के ऊपर जबर पेश होगा तो रा पुर होगी, सीधी सट बात है, और अगर जेर होगा तो रा बारीक होगी। ये भी सीधी है, सिंपल बिल्कुल। आगे बात समझ में? हाँ। अब इसी तरह देखना है कि रा साकिन से पहले जबर पेश होगा तो रा पुर होगी, और जेर होगा तो बारीक होगी। जैसे अब रा साकिन है, जैसे हमजा रा जबर अर, रा के ऊपर तशदीद जज़म है, जज़म वाली रा को रा साकिन कहते हैं। अब हमजा के ऊपर जबर है, हमजा पहले है वासु, अर अलिफ पहले है, हमजा रा जबर अर, आरो सलना, आरो सलना, इसलिए रा पुर होगी, इसलिए कि रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाले हरुफ के ऊपर जबर है, इसलिए रा पुर होगी। अब इसमें देखना है, जैसे और आनुन, और आनुन, और आनुन, और आनुन, और आनुन, और आनुन, काप रा पेश पुर है, काप के ऊपर पेश है। अब रा के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हरूफ को अपने पहले वाले हरुफ से मिलाकर पढ़ेंगे भाई, काप से मिलाकर पढ़ेंगे, तो काप के ऊपर पेश आ गया, अगर जबर पेश होगा तो रा पुर होगी, अब इसलिए पुर होगी है। हाँ, इसी तरीके से जैसे और आनुन। अब इसमें देखना है, अब बारीक का बताता हूं मैं तुम्हें, बारीक किस तरह होगी। अगर रा साकिन है और उससे पहले वाले हरूफ के नीचे जेर है तो रा बारीक होगी, सीधी सट। जैसे उमिर तो, उमिर तो, अब अब देखो उमिर, मीम रा जेर मिर, मीम के नीचे क्या है? जेर है, रा के ऊपर जज़म है, इसलिए रा बारीक होगी। जबर पेश होगा तो रा पुर होगी, और जेर होगा तो रा बारीक होगी। ठीक है, ये
را کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, سیدھا بالکل سمپل سمجھا رہا ہوں اور بڑی تفصیل بعد میں سمجھاؤں گا. بس اتنا سمجھ رہے, اتنا دھیان رکھے, را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی, اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں, اب اسی طریقے سے آیا ہے, دیکھو جیسے درریون درریون درریون, دا را پیش در, رازر درری, یا دو پیشیون درریون, را کے اوپر تشدید ہے. اب اس میں قاعدہ کیسے پڑھیں گے؟ تشدید آئے را کے اوپر, اب اس کا قاعدہ بتائیے. اب جیسے ہمیں اس حروف کا ہمیں قاعدہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہمیں اجرا کرنا, جیسے ذریتن ذریتن, تحرم تحرم, اے چھرا دھیان دے, دریون دریون. ٹھیک ہے, جیسے دریون, دا کے اوپر پیش ہے, دال کو را سے ملائیں گے, دا را پیش در, را کے نیچے زیر ہے, دری, را کو دو بار پڑھیں گے. اب اس میں قاعدہ بتانا ہے, را مشدد ہوگا اس لیے کہ را کے اوپر تشدید ہے. ایک تو قاعدہ یہ ہوگا, را مشدد ہوگا, ایک قاعدہ تو یہ ہوگا. اب دوسرا قاعدہ ایک اور دیکھو, را کے نیچے زیر ہے, را مشدد کے نیچے زیر ہے, اس لیے را باریک ہوگی. ٹھیک ہے, آگے بات سمجھ. بس ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے, را کے اوپر جزم ہے, جزم والے حرف سے پہلے, یعنی کہ را سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی, اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. ایسے را کے اوپر تشدید ہے, اگر را کے اوپر تشدید ہے, تشدید سے پہلے والے حرف کے اوپر, یعنی کہ را کے اوپر تشدید ہے, اب را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی, اور زبر پیش ہے تو را پر ہوگی. اسی طریقے سے ہمیں بالکل اس طریقے سے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ارسلنا قرآن یغرک, اب اس میں امرت منہمر, واصبر من شر بری بری, دری مستمر ذریتا تحرم. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اس طریقے سے ہمیں پڑھنا. کہیں پر بھی اگر پوری قرآن میں را آ جائے, را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را پر پڑھیں گے, اور زیر ہوگا تو را باریک پڑھیں گے. اگر را کے اوپر جزم ہے, اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی, اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. را مشدد کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را مشدد پر ہوگی, اور را اگر زیر ہوگا تو را مشدد باریک ہوگی. ٹھیک ہے, اگلی بات سمجھ میں. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.